Dragi prijatelji, evo kraj jula je. Većina vrtlara misli da je sezona skoro gotova, da je kasno za sadnju, ali tu svi griješe. Jer sada dolazi tajna koju većina ne zna. Biljka koja ne traži mnogo, voli toplinu, brzo niče i daje plodove dok drugi već odustaju od vrta. A sad vam postavljam pitanje, da li ste ikada probali saditi nešto drugačije krajem jula? Ne, onda poslušajte pažljivo jer ova biljka će vas iznenaditi. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal, lajkujte ovaj video kao znak podrške i hvala vam puno na tome. Idemo odmah na naš video. Ako ovu biljku posadite krajem jula, nećete imati štetočina, neće biti bolesti, a što je najvažnije, izvlači maksimum iz ljetne sezone. Da ne dužim, riječ je o rotkvici. Da, dobro ste čuli, ali ne bilo kojoj. Govorimo o brzo rastućoj ljetnoj sorti koja se sije direktno u zemlju, bez pretjerane njege i daje rezultat već za 3 sedmice. I ne samo to, ako u zemlju prije sadnje dodate ovu tajnu mješavinu o kojoj ću vam reći na kraju videa, plodovi će biti krupni, sočni i bez one gorke note koju mnogi ne vole. Zato, ako vam se sviđa ideja da još imate šansu za brzu sadnju i brzu berbu, kliknite like, napišite mi komentar šta ste vi sadili krajem jula. A evo i recepta za pripremu zemlje. U 5 litara mlake vode dodajte 2 kašike pepela, 1 kašiku mljevene kafe i prstohvat sode bikarbone. Dobro promiješajte i zalijte red gdje ćete posijati rotkvicu. Ova mješavina obezbjeđuje laganu zemlju, čuva vlagu i tjera štetočine. I ne zaboravite, dok drugi misle da je kasno, vi upravo sad pravite prednosti. Dragi prijatelji, pogledajte i ove video sadržaje koje vam predlažem. Pošaljite i vašim prijateljima na društvenim mrežama ovaj video. Hvala vam što pratite naš kanal Dodaj, umesi i speci.